Zadnji dani Ramazana su uveliko tu i nekada ne stižemo sve uraditi na vrijeme. Prethodnu noć smo imali goste i zbog toga se iza mene nalazi jedna hrpica prljavog posuđa koje nisam stigla oprati. Osim toga, površinu ovog šporeta sam naprskala pjenom iz DM-a prethodnu noć, prekrila plastičnim vrećicama i sada ću to samo oprati čistom vodom bez ribanja. Večeras također imamo goste na iftaru i upravo pripremam pitu od kukuruznog brašna u koju uvijek ubacujem sastojke po želji poput jaja, svježeg sira, kukuruznog brašna i malo praška za pecivo, a pred serviranje prelijem vrhnjem za kuhanje i služim toplo. Ono što sam se trudila cijeli Ramazan je da jela budu po želji mojih ukućana i da sofra uvijek bude skromna, bez pretjerivanja, jer zaista na iftaru se ne može mnogo pojesti. Večeras na iftar nam dolazi Arminov brat sa svojom porodicom i njegov otac, a za jedan od deserta večeras pripremit ću domaću jogobelu. Kukuruznu pitu sam prelila vrhnjem za kuhanje i pred serviranje ću je malo ugrijati. Nakon što sam skuhala 3 pudinga od vanilije u 800 ml vode sa 16 kašika šećera, sada ću izmiksati 1 litar jogurta i višnje zajedno sa pudingom. Jogobelu možemo odmah sipati u čaše i ohladiti ili ostaviti u jednoj posudi i sipati u zdjelice kasnije.
Vrijeme iftara se uskoro približilo i uskoro je stigao moj svekar i naš prvi gost večeras. Svoje duhovno putovanje, evo kraješnicu, našli tu neku vrstu zamjeni. Takve običaje, recimo, nema takve tradicije, njegove ih nastoji da one ostanu na onome što one, da tako kažem, lijepo za ove. Salam alejk. Alejkum selam Sali. Kako ide? Bravo. Mašala, vidiš ti sejte. Sivija. Ja. Šta ima od Save? A ne, evo ništa. Ja lijepo sam ti knjegate. Šta zovu kod đubreta? Gledam 6, jel da je? Ne imam pojma, zato je Još jedno 6-7 minuta. Dobro. A mislim u 6-4 minuta. Ubrzo su stigli i ostali gosti. Bujrum. Šta će to biti? Ja zašlo? Šta će to biti? Gdje ne jedno stavi ime? Lameđići. Sjeću. Baba znači... A 450. Počeo i... I hajde po pleminim radi, da se vrati, imaj. I mislim da sam ponosna na to. Rekao, radimo, ja šta više. Pa rekao, da treba mi samo... Jedan od narednih dana u skladu sa muževim smjenama na poslu smo napunili naše povišene gredice koje je muž napravio prethodnih dana i koje ste mogli vidjeti u prethodnom videu. Napunit ćemo ih sa zemljom, đubrivom koje je svekar dovezao od ostataka našeg vrta kod starog doma i ostalim hranjivim ostacima iz kuće i vrta poput lišća.
Vrijeme iftara se približavalo. Večeras na iftar idemo u goste kod naših dragih prijatelja. Moja rodica Admira je jedna od iskusnih domaćica i kuharica koje poznajem. Njezina jela sam zaboravila snimiti što mi je bilo jako žao, ali zato jesam ovaj odličan desert koji je ona malo izmijenila po svom receptu i koji ću nadam se isprobati i podijeliti sa vama u jednom od narednih videa. Još ti kad se na nogama moraš imati kvalitetno. Ima. Si isto tako uzmiš, ono. Naredni dan su nam stigli čisti tepisi iz odličnog servisa čija brzina preuzimanja dostave, ali i cijena nas je zaista oduševila i definitivno ćemo se još vidjeti. Danas također na iftar idemo u goste i ovaj put u moje rodne Živinice kod sestre i zeta i pogodite ko nas dočekao na prozoru. Tetkina najljepša djevojčica. Šta ima, je dobro? Evo, alhamdulillah. Da vam se prosto sud ode po meni po Šta ima? dobitak sestra. Jaka! Roda bajka! Aj, rodio je, rodio! I onda sud. Neću da končinira to na sutra. Šta, pa ja tu sam da Sestra je postala jedna izvrsna kuharica koja često podijeli neki recept na svom kanalu. Ako niste, zapratite njen kanal, čiju vezu ću vam ostaviti u opisu videa ili u komentaru. Pogledam gdje pa da zamijeni. Ma rekao, to nekak kupim, komu rekao, Boga pita. A, ljubi je tetka, jesa ona. Pa, koliko ćeš? Hađi. Salamija. Neki 179 eura. Znači nije uvijek kod nas, ne znam gdje. 299 naravno. Džetnik. Seka imala možda spomenuti. Nije, meni što su djeca iz škole kupili, prvi srednjik sam bila. Nema ga kod nas Boga. Vaki isti bio, samo malo više roz bio. Sjećam se, sjećam. Nije. To je od keke. Ja, mi se igrali tim. Šta Boga? Allah mi je. Neće se ti tetka ništa planiti, nego će te ne ostaviti. Pa ne skoro i tekste, hajde. Mora to tome. Da. Dobra stvar. Baš ono, baš vafa, isto, baš glas. Šta si to ti nama donijela? Ajmo da će na običaju samo kocku. Pa jo.
Razvedeno sa ja. Pa rekao, što jesi, jesi. Dobar, jel da? Ja. Možda dobro odličan. Evo, Pa vidiš, tako vidiš. sam na mislila Facebooku najbolje. bio taj. Ja sam kopala na ravni i ovo jedan. Ovo bolje ti da ima ti ostaviš šta, ovako kad čistiš tu. Evo ovako. Kafe, samo sećam sam mlijeka. Hajde, sad ćemo nas. Oj, upijam se, Kaži ga, nemoj početi. Naći ću držati primača. Moraš da ti hadari kad budeš, ja što ja. Sad ti kažem. Ona je iz Afrikana.